Okay, so na question dire, pwede ba ka mag-work for free sa imuhang clients? The answer is pwede kaayo. Okay, pero let me explain. Na ubang mga freelancers dili sila mosugot ani kay gusto gyud nila na sila bayad diretso, and that is okay, walay problema na. Okay, na unsa man ang work for free? Okay, so let me give you an example. 'Di ba nakabantay mo ka ng mga web app or mga apps bitaw or kanang mga gaming apps, 'di ba usahay gahatag sila og 7-day free trial or 14-day free trial. Basically, ila lang gibuhat because gusto nila ang ilang mga users pohon maka-experience pa or magamit pa nila ang ilang app, and that is what you call free trial. The same thing, kung mag-offer ka og free services sa imong client, mura na siya free trial sa imong services or unsay man whatever your offers are. Let's say for example, mag-offer ka, bubuhat ba ka og mga designs, bubuhat ka og mga social media postings, mga captions. So muna imong gina-offer karon. Basically, pinapakita nimo sa imong client, potential client, kung unsa ang imong abilidad. So again, pero ang pinaka-max po nimo buhaton di at least 7 days lang, no. Pinakadugay da 7 days free trial sa imong services or offer or whatever imong gina-offer sa imong client. And that way, makabalo sila kung unsa gyud imong abilidad pod. And make sure na meron kang review, na kay review nga makuha gyapon sila sa imong Facebook page or sa imong portfolio. Kana lang. Thank you.